Arms forward. Mukha ni, gabiti na ba ko? Arms forward. Arms down. Arms forward. Shout out kung Chino, kung apelido pa ay. Sino kuno paay apelido, paay. Medyo isang ano. Muni mga kusgan sa Aurelian. Muni mga kusgan. Kompleto. No, kusgan sa Aurelian sa mo taning kitagboy on. Kusgan nga na. Asas Joshua, si kusgan ko na. Kompleto yung torch. Kasi mo Clint J, kusgan ka po sa Aurelian. Chino? Chino sa apelido? Inside wala yung torch. Chino maay kuno shout out. Chino Mayong. Dire, inside wala yung torch. Dagan ang wala yung torch. Nakatanan. Zane, where is your torch? Pakita. No, muni kini kusgan Joshua, muni kini kusgan sa Aurelian sa una atong grade 12 sila. Kami dugan no midiri. 1998 pa mga 2010. 2019 di ay. Okay, so ato na ning bahingon kay we will Lolo, start bilis. our campfire. Okay, after this, we still have another special program. The Mr. and Miss Ball. 3, go! Muni kusgan sa Aurelian. Let's follow Rapol. Hi boy! Wala dire. Okay. Brian. I-follow si Eric Yu. Oyos. Leo. Who is the person? Host the best among J.R. Monton. Follow. Sige. Sige, sundan na ninyo na. Infer, continue na. Ra, iski chairman amo. Libot, dumok na. Isil. Amo, iski chairman. Supay. Iski chairman amo. Sige, sundan na ninyo niya. Sundan. Ay, Ma'am Lilian. Hello, good. Long time no see. Shout out, Ma'am Lilian. Karon ba kay ko man, busy man. Sige, hari ka na. Pero nagdili mga boys and girls scout of the Philippines. Muna taga Aurelian sa mga kalalang vlogs. Clock. Abuse, shout out. Follow. Shout out po sa to. Chino Bay. Binastos mo na yung buha. Diyos. Muka mo nagkamutiman. Chino? Sino pa ay? Di ba rin binastos? Isa ba rin pag piluwag ka? No, may tuplokan ng tawanan. Marag dili taga Aurelian. Walay respeto. Isingit na lang ini paano ng mga suga. Ha? Ayaw. Pinagpalungan ng mga suga ron isingit na. Okay, compress. Muna taga Aurelians. Compress. No, Compress. Dikit. Dili ka sa butong in English. Dikit. Wapa ito bang. Sige pa, sige. Kinahanglan mo form ta o Yes, sir. symbol. muna kusgan sa Aurelians. No, kusgan. Muna kusgan sa una. Sige, wala ka. Ako rin sila nag-graduate. Move. Wala pa yung uli. No, si Yumiko, si Desiree. Muna kusgan sa Aurelian. No, Yumiko, muna kusgan. Ha? Out. Ever. Chino Oh, Bay. sa. Ayaw, may buwan. Sige, ayan. Nabalugan, Diyos mo. Follow. Dito. Okay. Okay. Abot na. Sige. Shout out, Chan. Chan. Chan to. Awas, wala na ulit. Makmak? Wala. Ano? Chan mo ni Batang Sander. Kinakus kang Batang Sander. Grade 7 pa. Teachers. Ma'am. Asigan, G-Boy o. Wala tayo. Lingkuranan. Dili. Teachers. Na, ni Brand out. Okay, please turn on Sino your ay? torch.